Assalamu alaikum. Welcome to the new class. Welcome to the class. Nanzamu class the English daily sentences hawale sara. Number first, are you sure? क्या तुम यकीन है क्या तुम्हें यकीन है आया ताता यकीनिए आया ta यकीनिए mungoich are you sure English के mungoich आया ta satisfied ये तो मुतमईन है क्या तुम्हें यकीन है आया ta यकीनिए mung पश्तो के दास वायो. Next, wait here इंतज़ार यहाँ इंतज़ार करो. पश्तो की वर्तवाई दलता इंतज़ार का मुंग अक्सर तासुबली दली वे हॉस्पिटल या बलचरता चे निकले भी वालता वेट हेयर यहाँ इंतज़ार करो दलता इंतज़ार का. नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपना ख्याल रखें. अपना ख्याल रखें. मुंग पश्तो के वर्तवायु चे खपल ख्याल साता मुंग अक्सर द सेंटेंस उसके ऊपर चीटिंग वगैरह के टेक केयर ऑफ योर सेल्फ पर लास्ट के डेर मुहिम सेंटेंस थे. नेक्स्ट, आर यू आउट ऑफ माइंड. आर यू आउट ऑफ माइंड. क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है. मुंगवायु चे आया आर यू आउट ऑफ माइंड. क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है. पश्तो की वही निस्ता दिमाग ख़राब थी मुंग अक्सर दा सेंटेंस उसको डेर ज़्यादा आर यू आउट ऑफ माइंड. क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है. नेक्स्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट. इट्स ऑल माई फॉल्ट. ये सब मेरी गलती है. ये सब मेरी गलती है. इट्स ऑल माई फॉल्ट. ये सब मेरी गलती है. पश्तो की वर्ता हुई द टोला जमा गलती था. द टोला जमा गलती था. इट्स ऑल माई फॉल्ट. ये सब मेरी गलती है. नेक्स्ट, Why did you go there? Why did you go there? तुम वहाँ क्यों गए. मुंग उर्दू की वर्ता हुई तुम वहाँ क्यों गए. Why did you go there? तुम वहाँ क्यों गए. त अलता वले तले हुए. पश्तो की वर्ता हुई त अलता वले तले हुए. अक्सर दा सेंटेंस मुंग उसको खपल रोड था या बच्चा चारा त अलता वले तले हुए. Next, stop talking nonsense. Stop talking nonsense. बेवकूफ़ी की बातें मत करो. यानी कमकली खबरें मत कहो. अक्सर मुंग सोक जरगा के या मारका के नासनो मुंग दा वाइचारा कमकली खबरें मत कहो. बेवकूफ़ी की बातें मत करो. Don't stop talking nonsense. नेक्स्ट, बी पोलाइट. बी पोलाइट. बी हम्बल. नरमी से बात करो. मंगो चारा बी पोलाइट नरमे सरा खबर कवा. नरमे सरा खबर कवा. दा सेंटेंस मंग उसको बी पोलाइट. बी हम्बल. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड. व्हाट हैपेंड. अक्सर मंगो क्या हुआ. व्हाट हैपेंड क्या हुआ. अक्सर दा सेंटेंस मंगे व्हाट हैपेंड क्या हुआ. सवशवल मंगो सवशवल. पश्तो की वर्ता हुई सवशवल. व्हाट हैपेंड टू यू ता सवशवल. नेक्स्ट, Leave me alone. Leave me alone. मुझे अकेले छोड़ दो. मुझे अकेले छोड़ दो. Leave me alone. मुझे अकेले छोड़ दो. माँ यवाज़े प्रेगदा. माँ यवाज़े प्रेगदा. अक्सर दा सेंटेंस होंगे उसको उचाता चारा माँ यवाज़े प्रेगदा. नेक्स्ट, डोंट आर्ग. डोंट आर्ग. बहस मत करो. बहस मत करो. फजूल खबर मत कहो. मुंगे बहस मुबाहिस मत कवा. पश्तो की औरतें बहस मत कवा. रीजनिंग मत कवा. गपशप मत जोड़ावा. खबरें मत कवा. फजूल खबरें मत कहो. नो बहस मत करो. नेक्स्ट, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. ये तुम्हारा मसला नहीं है. ये तुम्हारा मसला नहीं है. इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. ये तुम्हारा मसला नहीं है. दा स्ता मसला नदा मुंगो जी दा स्ता मसला नदा यो यवाज स्ता मसला नदा टोलो दा इशू दा टोलो दा मसला दा अक्सर मुंगो जी दा यवाज स्ता मसला नदा. इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस. नेक्स्ट, आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. मुझे परवाह नहीं है. मुझे परवाह नहीं है. मतलब परवाह निश्ता. अक्सर मुंगो आई डोंट केयर ऑफ समवन ज़्यादा चाह परवाह न कोम. बच्चों की औरतें जमा परवाह निश्ता है. मुंगो अक्सर वो आई डोंट केयर ऑफ एनीवन ज़्यादा चाह परवाह न कोम. नो दा सेंटेंस मुंग डेर ज़्यादा यूज़ को. आई डोंट केयर. मुझे परवाह नहीं है. जमा परवाह निश्ता पश्तो के वर्ता. नेक्स्ट, आई डोंट नो. डेर ज़्यादा यूज़ की पर डेली लाइफ के. डोंट नो. मुझे पता नहीं. अक्सर मुंगता हुई चारा अली चरता दिन मुंग वर्ता हुई आई डोंट नो. माता पता निश्ता.
ما ته پته نشته پښتو کې ورته وایي ما ته پته نشته. څوک موږ نه پوښتنه وکړي چې یاره علي چېرته و، موږ ورته وایو چې آی ډونټ نو، ما ته پته نشته دی. نو دا سینټینس موږ ډېر زیات یوز کوو. Next, listen to me, listen to me. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. Listen to me, मेरी बात सुनो. زما خبره واوره. اکثر مونږ در سره خپله کې ولاړو نو یو کس وایي چې زما خبره واوره. Listen to me, listen to me. मेरी बात सुनो, زما خبره واوره. Next, what are you hiding? What are you hiding? तुम क्यों छुपा रहे हो? तुम क्यों छुपा रहे हो? What are you hiding? ته ولې پټې؟ ته څه پټې؟ پښتو کې ورته وایي ته څه پټې. انګلیش کې ورته وایي what are you hiding? तुम क्या छुपा रहे हो? ته څه پټې. Next, I'm not scared. I'm not scared. मैं خوفزده नहीं हूँ. मैं خوفزده नहीं हूँ. پښتو کې ورته وایي زه خفا نه یم، زه حیران نه یم، زه اداس نه یم. پښتو کې ورته وایي زه غبرو نه یم. Next, why are you accusing me? Why are you accusing me? आप मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? आप मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? Why are you accusing me? پښتو کې ورته وایي ته په ما الزام ولې لګوې؟ ته په ما الزام ولې لګي؟ اکثر د چا سره لاندې باندې راشي دا سینټینس ډېر زیات یوز کیږي. Next, how do you know? How do you know? तुम्हें कैसे पता है? How do you know? तुम्हें कैसे पता है? تاله څنګه پته؟ How do you know؟ مونږ وایي چې پښتو کې ورته وایي تاله څنګه پته ده. اکثر مونږ یو کار لیدلی وي او بل درته وایي چې how do you know؟ تاله څنګه پته ده؟ آپ तुम्हें कैसे पता है؟ Next, see you later. See you later ډېر زیات یې مونږ یوز کوو چې چا سره آخري کنورسیشن بعد में मिलेंगे. پښتو کې ورته او بیا به میلاویږو. دا زموږ سره انګلیش ډیلی سنټنسز ډېر زیات مهم سنټنسز وو او اکثر یې موږ په ډیلی لایف کې یوز کوو. که د چا څه قسمه کوېسچن تاسو مونږ نه کولی شئ، که ویډیو مو خوښ وي چینل در سره د نورو ویډیوګانو دپاره ضرور سبسکرایب کړئ. خدا حافظ. ګډ بای.